honra poder estar aqui Es trazendo a ist mir palavra. eine Ehre, hier zu sein und Que o das Senhor Wort possa bringen zu nos usar. dürfen. Dass der Herr wirklich uns gebrauchen Amém. kann. Im Namen Vamos fechar os Jesus. nossos olhos mais uma vez. Machen wir unsere Augen zu. Senhor, nós pedimos a Ti, Herr, wir bitten dich, abre o nosso entendimento, öffne unsere Gedanken, os nossos olhos espirituais unsere spirituellen Augen e os nossos ouvidos und espirituais unsere spirituellen Ohren, para ouvir a Tua palavra, dass wir dein Wort hören para nos können, enchermos de Ti, dass wir Senhor. uns erfüllt werden können Nós te von dir. agradecemos, Wir Pai. danken dir, Herr. Usa-me, Deus, Gebrauch mich, para a Herr, Tua glória, für deine para a Tua Herrlichkeit, honra. für deine Herrlichkeit. Amém. Im Namen Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, tá frio lá fora, Oh, schau, es ist sehr kalt mas draußen, aqui dentro não precisa estar frio, aber não. hier drin muss es nicht kalt sein. Fala assim pro seu irmão. Sag so zu deinem Irmão, se Geschwister, encher hoje. Herr, erfüll dich heute. Se enche hoje. Erfüll dich Se heute. enche hoje. Erfüll dich heute. Aleluia. E enche do calor de Und Cristo. dass du wirklich warm werden kannst Do von dem fogo de Feuer von Cristo. Christus. Amen. Do fogo dele. Vom Amém. Feuer von ihm. Amen. Amém. Então vamos abrir a palavra em Marcos. Você pode deixar aberto aí em Marcos capítulo 5. Also öffnen wir mir in der Bibel Markus 5. Glória a Deus. Aleluia. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja. Glória a Deus. Acharam? Habt ihr es Amen. gefunden? O tema da palavra de hoje é Decida ter fé. Das Thema von heute ist: Entscheide dich, Glauben zu haben. Decida ter fé. Entscheide dich, Glaube zu haben. Não tenha medo, tenha fé. Hab keine Angst, habe Glaube. Não tenha medo, tenha fé. Hab keine Angst, habe Glaube. E para começar essa palavra, nós entramos aqui em Marcos capítulo 5, a partir do verso 35. Und um das Wort anzufangen, machen wir in Markus 5, 35 auf. Vamos ler todos juntos. Que diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha... Não tenha medo, tenha... Fé. Aleluia. Jesus deixou que fosse com ele Pedro, os irmãos de Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está o quê? Dormindo. A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou pela mão e disse: Talita, cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. In Markus 5, 35 steht so: Noch während mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagte zu ihm: Deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus: Verzweifle nicht, vertraue mir einfach. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. 38. Als sie zum Haus von Jairus kamen, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörte ihr Weinen und lautes Klagen. Er ging hinein und fragte: Weshalb macht ihr solchen Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Jesus schickte sie alle weg und die Eltern und seine Jünger gingen mit ihm in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Da nahm er ihre Hand und sagte: Talita kum. Das heißt übersetzt: Mädchen, steh auf. Da stand das 12-jährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Alle waren völlig fassungslos.
Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gebt dem Mädchen etwas zu essen, sagte er. Amém. Amen. Quem já conhecia essa passagem aqui? Wer kennt schon diese Geschichte? Passagem muito conhecida da filha Diese de Jairo. Geschichte ist sehr bekannt, die Tochter von Jairo. Deixa sua Bíblia aberta aqui em Marcos 5, Lass deine Bibel offen in Markus 5, para a gente entender todo esse contexto. dass wir diesen Kontext Para verstehen. você entender hoje que Deus quer que você decida ter fé. Dass du verstehst, dass Gott will, dass du Glauben hast. Antes de Jesus está ali na multidão e o filho de Jairo morrer, né? E o pessoal chegar para falar. Bevor Jesus dort war und jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat, dass seine Tochter gestorben ist von Jairus, Jesus acalmou uma tempestade à noite hat anterior. Jesus am Tag zuvor einen Sturm in Ruhe gelegt. No capítulo 4 de Marcos, Im Kapitel 4 von Markus, a partir do verso 35, auch im 35, eu vou resumir para vocês. ich fasse es dir kurz zusammen. Jesus estava falando em parábolas, depois eles entraram no barco para ir, né? Jesus hat Beispiele gemacht und nachher sind sie ins Boot gegangen E aí, zum Gehen. Jesus foi dormir lá no fundo do barco. Und dann hat Gott geschlafen Jesus. Ja, Jesus hat geschlafen im Boot. E começou uma Dann tempestade. ist ein Sturm gekommen E os discípulos começaram a se apavorar, und Elisa. die Jünger, die waren aufgeregt E chegaram para Jesus. und Jesus, kamen zu Jesus und haben gesagt, Jesus, não importa que nós morramos. kümmere es dich nicht, dass wir sterben. Eles colocaram Jesus no meio também. Sie haben Jesus in die Mitte getan. Aqui no verso Hier im Vers, 38 diz assim: im 38 steht, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a Jesus- cabeça numa almofada. Jesus hat geschlafen mit seinem Kopf am Kissen hinter dem Então os Boot. discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. Und dann haben ihn die Jünger aufgewacht und haben gesagt, Mestre, wir sterben. O senhor não se importa com isso? Kümmert es dich nicht? Tá. Depois Jesus acalmou a tempestade. Und dann hat Jesus den Sturm Os discípulos ficaram maravilhados. und dann waren die Jünger schockiert. Que homem é esse que até a Was ist das tempestade e o vento für escuta ein ele? Mann, dass sogar Sturm und Wind ihm gehorcht? Depois disso, Und nachdem ele volta de barco para Cafarnaum. ist er mit dem Boot nach Kapernaum zurückgekommen. Quando vocês passam a página. Wenn ihr die Seite wieder... E lá ele tem a cura de homens endemoniados. Und dort hat er auch wieder ein Wunder getan, Não. wo er Besessene geheilt hat. Perdão. Depois da tempestade, Nach dem Sturm ele vai para Gerasa. Peraí, deixa eu ver como é que é o nome aqui em alemão. Gerasa, é Gerasa mesmo. Ele vai para Gerasa ist er zu Gerasa gegangen e livra aqueles dois gadarenos. und hat Gadarenos, dois homens dessa cidade, zwei Männer befreit, que eram cheios de demônios. wo voll von Dämonen waren. Eles se cortavam com pedras, Sie haben sich geschnitten mit Steinen, dormiam no cemitério. haben wirklich auf dem Friedhof geschlafen. E Jesus expulsa esses Und demônios. Jesus hat wirklich diese Dämonen E ausgetrieben. esses demônios vão para os porcos. Und dann sind diese Dämonen zu den Schweinen gegangen. Tempestade. Sturm. Depois, os demônios que Und foram dann sind die expulsos. Dämonen ausgetrieben worden. Depois ele volta para Cafarnaum. Und nachher ist zu Kapernaum zurückgekommen. Quando ele volta para Cafarnaum, ele é recebido por uma multidão. Und dort, wo er nach Kapernaum zurückgekommen ist, ist er empfangen worden von vielen Leuten. Muita gente esperava Sehr ele. viele Leute haben ihn erwartet. Os discípulos estavam com ele esse tempo todo. Und die Jünger waren die ganze Zeit mit ihm. Quando ele chega nessa multidão, Und wo er angekommen ist, zu primeira diesen coisa que Leuten, ele chega, ele desce do barco. Imagina das só Jesus. erste, wo er gemacht hat, er kommt vom Boot hinunter. E já chega Jairo. Und schon kommt Jairus. E ele fala aqui, no verso, capítulo 5, verso 21. In Vers 5, 21. Jesus voltou para o lado oeste do lago. Muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que saia viva. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge zu ihm versammelte. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich zu ihm zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Uau!
Imagina só você, o que você fez ontem? Stell dir vor, was hast du gestern gemacht? Ontem foi sábado, alguns Gestern war fizeram Samstag. compras, Viele haben vielleicht Einkäufe erledigt ficaram com a família. oder waren mit den Familien. Jesus, de uma tarde a um outro dia, Und Jesus von einem Tag zum anderen Tag, o entardecer da noitinha, umas 6 horas da noite ali, so am Abend, so gegen ele 6 Uhr, acalma uma hat tempestade, den Sturm ele in Ruhe expulsa os gelegt, demônios, hat Dämonen ele ausgetrieben chega na cidade, und dann kommt in die Stadt. quem sabe ele estava cansado. Vielleicht war E müde. já chega Jairo aos seus pés e fala, Und minha dann filha kommt está schon morrendo. Jairus zu seinen Füßen und sagt, hey, meine Tochter liegt im Mas ele Sterben. disse, eu vou Aber hat gesagt, com ich você. komme, E warte. no caminho Und auf dem Weg acontece mais uma coisa. passiert wieder etwas. É nessa hora que eu quero falar para vocês sobre decidir ter fé. No final vocês vão Und entender in tudo. diesem Schritt möchte ich euch sagen, habt Glauben. Am Schluss werdet ihr alles verstehen. Quem é que está nessa multidão? Wer ist vielleicht in diesem Volk, voll von diesen Leuten? A mulher do fluxo de sangue. Die Frau mit den Como é que mit Blutfluss. Mit dem Blutfluss. Ela soube que Jesus estava passando. Sie wusste, dass Jesus Vocês dort war. conhecem essa história também. Ihr kennt auch diese Geschichte. E ela vai lá e toca na roupa de Jesus para ser curada. Und sie geht dorthin und fasst das Gewand von Jesus an. Logo no capítulo 5 também, mais para Und auch frente, im Kapitel 5, ein bisschen weiter nach vorne, ela diz assim no verso 28, pois se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de correr e ela teve certeza que estava curada. im 28, 5, 28 steht so, denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie vor ihrem Leiden befreit war. Ai, vocês conhecem que Jesus perguntou quem me tocou? Und dann kennt ihr auch diese Passage, wo Jesus fragt, wer hat mich E berührt? nisso, Jesus ali andando, a mulher, aconteceu tudo aquilo e a Und schon filha de dort, Jairo lá. wo Jesus am Laufen war, hat die Frau ihn berührt und die Tochter von Jairus dort vorne. De repente chega os servos de Jairo Und dann kommt der Diener von Jairus e fala, não, deixa, não und precisa nem de sagt, nein, apressar. nein, nein, hör auf. Não precisa nem de apressar, Beailan. Du musst dich nicht beeilen, Tua filha já morreu. deine Tochter ist schon gestorben. Deixa. Lass das sein. Jairo, eu imagino que nessa hora, meu Ich Deus. stelle mir vor, dass Jairus in diesem Moment sich wirklich gedacht hat, oh mein Gott. E Jesus foi para casa de Jairo mesmo assim. Und dann ist Jesus trotz dessen im Haus von Jairus gegangen. Quando Jesus chega lá, Und dann, wo Jesus dort angekommen ist, ele vê que... Ele fala a primeira coisa, não tenham medo, tenham fé. das erste, wo sagt, habt keine Angst, habt Glauben. E ele vê que as pessoas estavam numa confusão, Und sah, dass die Leute einfach komplett in einem Chaos waren. estavam com medo Sie hatten Angst e estavam gritando alto. und sie schrien sehr laut. O mestre estava na casa deles. Aber der Meister war im Haus von ihnen. Mas mesmo assim era uma confusão tão Und grande. trotz dessen waren sie so E verwirrt. Jesus falou, ela não está morta, ela está dormindo. Und Jesus sagte, sie ist nicht tot, sie ist nur am Schlafen. Ele foi lá e levantou ela. Und dann ist Jesus dorthin gegangen und hat sie auferweckt. Quantas vezes na nossa vida a gente pensa que o sono daquele momento é a morte. Wie oft denken wir in unserem Leben, dass die Müdigkeit unser Tod ist? E Jesus, ele está falando aqui, ela não morreu, ela só está Und dormindo. Jesus sagt, sie ist nur am Schlafen, sie ist nicht gestorben. Jairo era chefe da sinagoga. Jairus, war der Chef von der Synagoge. Ele era que cuidava de quem ia trazer a palavra. Hat sich darum gekümmert, wer das Wort bringt. Ele cuidava das ofertas ali. Hat die Offerte, sich um die Offerte ele era o chefe gekümmert. daquela igreja. War wirklich der Chef von dieser Kirche. E mesmo assim, nesse desespero todo, ele também devia estar chorando ali com a sua família e Und gritando. trotz dessen, in diesem Chaos, war sicher auch am Schreien und hatte kein Glaube. E aí eu falo para vocês de uma outra pessoa. Und jetzt sage ich euch nochmal. Vocês lembram do centurião, do comandante da Roma? Erinnert ihr euch an den Kommandant von Rom? Que ele chegou e falou, meu servo está muito doente. Wo so gekommen ist und gesagt hat, hey, mein Diener, der ist sehr krank. E Jesus falou, tá, eu vou lá curar ele. Und Jesus sagte, warte, ich gehe dorthin und ich heile ihn. Em Mateus 8. In Mateus 8. In Matthäus 8. Mas aí, o centurião, olha, ele era romano, nem israelita ele era. Und der Chef von Rom,
esse soldado, ele era romano. Dieser Soldat, der war von Rom. E ele só falou assim, no verso 5. Und dann hat er so gesagt in Matthäus 8,5. No verso 8, quer dizer, ele fala assim: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem ao meu empregado e eu sei que ele vai ficar bom, debaixo da tua autoridade. Eu também, né, ele falou das autoridades dele, mas ele falou antes: não, Senhor, não precisa ir na minha casa, eu sei que a tua palavra ele já vai ficar curado. In Matthäus 8,8 steht so: Der Hauptmann erwiderte: Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, damit wird mein Diener gesund. Isso aconteceu algum tempo antes disso tudo acontecer. Das war ein bisschen vorher geschehen. Essa história da mulher, de Jairo. Diese besessene Frau und Jairus geheilt worden war. E esse homem decidiu ter fé. Und dieser Mann hat sich entschieden, Glaube zu haben. A mulher com fluxo de sangue decidiu ter fé. Diese Frau mit dem Blutfluss, sie hat sich entschieden, Glaube zu haben. Mas como assim, Rita, decidiu? Todos nós temos fé. Alle wir haben Glauben. Todos nós temos. Alle wir haben Glauben. Mas decidir de dentro de você mesmo, crer que algo vai acontecer, von innen, dass etwas passieren wird, precisa de coragem. Das braucht Mut. Nós já nascemos sim com fé. Não nascemos, eu falo assim, nós estamos aqui na igreja todos com fé em Wir Cristo. sind hier in der Kirche voll mit Glauben mit Jesus. Mas você decide do nada. Aber du entscheidest dich von Que nichts, acontecerá. dass es passieren wird. Jesus aqui para esse homem da Roma, ele falou assim: nem no povo de Israel eu nunca vi tanta fé. Jesus sagt so zu diesen Leuten von Rom, nicht mal diese Leute von Jerusalem haben so viel No verso Glauben gehabt. 10 aqui do Mateus 8 diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade, nunca vi tanta fé nem mesmo entre o povo de Israel. Jesus sagt so im Kapitel 10, als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren: Eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Ele decidiu. Er hat sich Ele entschieden. já sabia que aconteceria. Er hat gewusst, dass es Ele passieren chegou wird. em Jesus, só manda uma palavra que Er ist acontece. zu Jesus gegangen und hat gesagt: Schick nur ein Wort und ich weiß, es wird geschehen. Jesus não chegou na casa dele e ficou sabendo: o irmãozinho tá com o irmão doente na Jesus casa war dele, nicht né? im Haus von ihm und hat gedacht: es wird geschehen. E falou assim: eu vou na sua casa Ich gehe in sein Haus e pergunto como é que ele tá. und ich frage, wie es ihm geht Pergunto o que ele quer. und frage ihn, was will. Irmão, você quer que eu cure teu soldado? Fiquei Bruder, sabendo. willst du, dass ich deinen Soldat heile? Não. Nein. Ele mesmo soube que Jesus estava passando. Hat schon gewusst, dass Jesus dort Ele durchlaufen foi. wird. Er ist gegangen. Ele falou: Senhor, manda só uma Er hat palavra. gesagt: Herr, schicke nur ein Glória a Wort. Deus. Só uma palavra Nur ein sua. Wort, dein Wort. Ele que decidiu Er ter hat sich fé, entschieden, Glaube zu haben. que seria curado. Dass er geheilt worden Não war. foi um anjo que chegou Es war para kein ele. Engel, wo zu ihm gekommen ist. Como Abraão, por Wie exemplo. Abraham zum Beispiel. Abraão, você terá muitos filhos. Abraham, du wirst viele Aí Söhne você haben. vive numa promessa de fé Also lebst du in einem Versprechen von Gott, que isso vai acontecer. dass es passieren wird. Irmã, você vai ser muito abençoada. Geschwister, du wirst sehr gesegnet. Seus filhos vão estar na casa de Deine Deus. Kinder, sie werden im Hause des Herrn sein. Você vive naquela Du fé, wirst im Versprechen von Gott leben. com fé. Mit Glaube. Mas agora do nada, Aber von nichts. lá no buraco, Dort im Loch. lá na tempestade, Dort in dem Sturm. lá quando seu filho já está quase Dort, wo morrendo, dein Sohn voll am Sterben você ist. sozinho, Du selber. sem ficar procurando profeta, pastor, Dass du qualquer keinen coisa, Pastor oder Propheten suchst. decidir, Dass du dich falar entscheidest. assim, vai ser curado, Er wird geheilt. vai ser liberto, Er wird vai befreit. ser mudado e Er wird transformado verändert. no nome de Im Namen Jesus. Jesus. Para que Jesus olhe para você e diga igual ele falou para esse centurião Dass Jesus wirklich zu dir schauen kann, wie zu diesem Diener. e fala assim: uau, eu nunca vi tanta fé como Wow, ele. ich habe noch nie so viel Glauben gesehen Muitas wie vezes a er gente hat. está muito acomodado, Oft sind wir sehr bequem, esperando a promessa, am Warten, bis das Versprechen esperando kommt, Jesus chegar na nossa am Warten, bis frente Jesus bis nach e falar: vorne irmão, kommt eu vou transformar a und sua sagt, vida. hey, ich will dein Leben verändern. Decidir ter fé é diferente. Sich entscheiden, Glaube zu haben, ist anders. Essa mulher do fluxo de sangue, Diese Frau, wo den Blutfuß hat, alguém chegou na casa dela e falou assim: irmã, a sua promessa vai chegar, a zu sua ihr cura vai ist jemand chegar. nach Hause gekommen und hat gesagt, hey, deine Heilung wird kommen. Ela decidiu Sie ir, hat sich entschieden zu gehen. se enfrentar até a morte. Das wirklich Tentou sogar den Tod sogar zu fürchten. Não, enfrentar,
den Tod sogar konfrontieren, confrontieren. Porque ela estava suja. weil sie war dreckig. As mulheres, quando tinham seus períodos naquela época, elas eram consideradas imundas. Die Frauen, wo Blutfluss haben, die waren früher dreckig. E a multidão ali, Und das Volk dort, o pessoal conhecia ela. das Volk kannte sie. Ela decidiu Aber ir. sie hat sich entschieden zu Ela gehen. decidiu enfrentar Sie a hat sich morte até. entschieden, wirklich den Tod zu konfrontieren. Ela não falou assim, eu vou chegar lá e vou ficar falando do Senhor. Sie hat sich nicht gesagt, ich werde dorthin Será kommen que und werde Jesus sagen, vai me olhar? wird mich der Herr anschauen. Ele sabe de tudo, não sabe? Weiß doch von alles, Talvez oder? ele chega em mim e fala, você está curada. Vielleicht kommt zu mir Não. und sagt, du bist geheilt. Ela Nein, decidiu encostar nas sie hat roupas sich dele. wirklich entschieden, E ela sein falou, Gewand se eu a anzufassen. menos tocar, eu Und sie hat serei gesagt, wenn ich curada. sein Gewand anfasse, dann werde ich geheilt. Aqui em Marcos 5, In Markus 5, no verso 28, im Vers 5, pois 28, pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt No gesund. nome de Jesus. Im Namen Jesus. Ela teve fé. Sie hatte Glauben. Quantas vezes a gente espera demais Wie oft erwarten wir zu viel, que Jesus vá na nossa dass casa Jesus in unser Haus geht, para curar aquilo que está problema, das zu heilen, was em Probleme vez de bringt. agir com fé. Statt dass wir wirklich in Decidir Glauben ter handeln fé. und sich entscheiden, Glauben zu Jairo haben. era chefe da sinagoga. Jairus, war der Chef von der Synagoge. Tem alguém doente lá em casa. Es hat dort jemand Krankes zu Hause. E o oficial romano, o comandante Und der romano? Kommandant von Rom. Não, não precisa de ir lá em casa, não. Du brauchst nicht nach Hause zu gehen. Eu nem sou digno de Jesus Ich estar na bin minha nicht casa. mal würdig, dich zu empfangen bei Mas mir zu manda Hause. só uma palavra. Aber schick nur ein Wort. Ele sabia que aconteceria. Wusste, dass das passieren Ele wird. sabia que ele estava falando com o mestre dos mestres. Wusste, dass wirklich mit dem Halleluja. Não Meister estou falando spricht. que Jairo não sabia. Ich sagte nicht, dass Jairus das nicht wusste. Mas o medo, a confusão, Aber die Angst, die Konfusion, a gritaria, das Geschrei, estava tomando conta ali. das hat irgendwie den Ort dominiert. E ela só estava dormindo. Und sie war nur am Schlafen. Os discípulos de Jesus que estavam com Die ele, Diener von Jesus, wo mit ihm waren, vendo tudo haben isso, all das gesehen. viu o centurião Sie pedindo ajuda, haben o comandante, né? den Kommandant gesehen, Hilfe zu bieten. Viu Jesus acalmando a tempestade, Hat den Sturm in Ruhe geleitet. ali expulsando os demônios. Hat die Dämonen E ausgetrieben. engraçado que antes da tempestade Es acontecer, ist lustig, weil bevor der Sturm passiert wurde, Jesus ele fala ali em parábolas, em Gleichnis. Jesus bringt Gleichnisse. E ele fala da semente de mostarda. Spricht über den Senfkorn. Se vocês tivessem ao menos uma semente de Wenn mostarda, du nur ein Glaube hättest, vocês sowas wie ein moveriam Senfkorn, montanhas. würde dir Berge bewegen. E aí no barco tem uma tempestade. Und im Boot hat es dann einen Sturm. Eles acham que vão morrer. Und sie dachten, sie sterben. Colocam Jesus, você vai morrer também, Jesus. Und dann sagten sie so, wie zum Beispiel, Jesus, du wirst auch sterben. E nisso Jesus só estava dormindo. Aber Jesus war nur am A Schlafen. filha de Jairo também só estava Die dormindo. Tochter von Jairus war auch nur am Schlafen. Tem sonos na nossa vida Es gibt Müdigkeiten in unserem que a Leben, gente acha que já é a morte. wo wir denken, es ist schon der Tod. E Jesus só está falando, só está dormindo. Und Jesus sagt nur, sie ist am Schlafen. Ele estava dormindo. War am A filha de Schlafen. Jairo estava Die Tochter von dormindo. Jairus war am Schlafen. E o povo que estava em volta? Und das Volk, wo rundherum war. E os discípulos? Und die Diener, Desesperados. sie waren aufgeregt, Gritando. am Schreien Talvez chorando. und vielleicht auch am Weinen. Nós vamos Wir morrer. werden sterben. E o pessoal da casa de Jairo? Und die Leute im Haus von Jairus, Gritando, sie waren auch am desesperados. Schreien und hatten Angst. Aqui no capítulo 5, Im Kapitel 5, no verso im Vers 38. 38, Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. als sie zum Haus von Jairus kamen, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörte ihr Weinen und lautes Klagen. Por que tanto choro? Por que tanta confusão? Wieso so viel Lärm? Por que vocês são tão assim? Por que vocês são assim tão medrosos? Diz ali antes também na tempestade. Você ainda não tem fé? Es sagt so, weshalb macht ihr solche Vocês não têm Sorgen? fé? Habt ihr keinen Glauben? Duas situações, Zwei Situationen,
dois tipos de pessoas ali, tudo desesperado. Zwei verschiedene Menschen, wo wirklich aufgeregt E sind. Jesus pergunta a mesma coisa, Und Jesus quase. fragt das fast das Gleiche. No capítulo 4, Im Kapitel 4, no verso 40, im Vers 40, Jesus pergunta para os discípulos que andavam hat com ele, der Herr gefragt, seine Diener, wo mit ihm gelaufen, que acabaram de ver ele expulsando todos os wo demônios. gesehen haben, wie alle Dämonen ausgetrieben hat. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Weshalb Vocês habt ihr ainda so não têm viel fé? Angst? Habt ihr immer noch kein Glauben? E aí lá no capítulo 5, Und dann im Kapitel 5, no verso 39, im 39, por que tanto choro e tanta confusão? weshalb macht ihr euch solchen Lärm? A menina não Warum weint morreu, ihr? ela Das está Kind ist nicht dormindo. gestorben, sie schläft nur. Jesus também estava dormindo ali. Jesus war auch am Schlafen dort. Na nossa vida, In unserem Leben tantas vezes a gente começa a fazer uma confusão tão grande. machen wir manchmal so vielen Lärm. Jesus só quer te falar, meu filho, Aber Jesus calma. möchte euch nur sagen, beruhige dich. Talvez é um sono, talvez Vielleicht ist es nur ein Schlaf, é um período es ali. ist vielleicht nur eine E Zeit, não é a morte para aber es ist você. nicht der Tod für dich. Não é o fim Es ist da sua nicht der Schluss saúde. für dich, von deiner Não é Gesundheit. o fim da sua Es ist família. nicht das Ende deiner Não é o Familie. fim daquela salvação que Es você ist tanto me das pediu. Ende von deiner Rettung, wo du Você só tem gebetet que hast. ter fé Du musst nur Glauben e haben decidir ter und fé. dich entscheiden, Glauben A zu mulher que haben. decidiu, tocou, foi curada. Die Frau, wo berührt hat, die wurde geheilt. O comandante que falou, só diz uma palavra, ele vai ser Der curado. Kommandant, wo es sich entschieden hat, sag nur ein Wort und er wird geheilt. Ele foi curado. Er wurde geheilt. Mas os discípulos tiveram que passar por aquela situação ali de medo. Aber die Diener mussten durch diese Situation gehen von Angst. Jesus acalmou a tempestade. Jesus hat den Sturm beruhigt. E a filha de Jairo também estava viva Und die depois. Tochter von Jairus war auch am Leben später. Mas nós temos que confiar em Jesus, Aber wir müssen wirklich dem Herrn vertrauen, decidir, dar o primeiro passo. sich entscheiden, den ersten Schritt zu Às machen. vezes Jesus está esperando que você tome o primeiro passo. Manchmal wartet Jesus, dass du den ersten Schritt machst Enfrente o seu medo. und deine Angst wirklich überwindest, Enfrente o medo da multidão, die Angst überwindest von den ganzen Leuten, para que aquilo possa acontecer. dass das passieren kann. Tudo isso foi no mesmo dia, na mesma Alles cidade, war no mesmo alles am caminho, gleichen Tag, am gleichen Weg, com a mesma multidão. mit dem gleichen Volk. E Jesus, ele estava no barco. Und Jesus, war im Boot. Jesus, ele estava na casa de Jairo. Jesus, war im Haus von Jesus, ele Jairus. está na nossa vida. Jesus, ist in unserem Leben. Mas mesmo assim, Aber trotzdem fazemos muitas vezes machen wir oft essa gritaria, essa das confusão, Geschrei, diesen Lärm, esse medo. diese Angst. Só tenha fé hoje. Hab nur Glauben. A palavra que Jesus falou para o povo que estava com ele, na Das casa Wort, com wo ele, Jesus diesen Leuten gesagt hat, wo mit ihnen im Haus war, é: não tenha medo, habt keine Angst, tenha fé. habt Glauben. A mulher na multidão Die Frau in dem Volk e o comandante na multidão und der Kommandant in diesem Volk, estavam fora. sie waren draußen. Multidão, Und wirklich muita gente. viele Leute. O comandante pode ser que ele saiu de casa e falou: eu vou tentar encontrar Und der Jesus. Kommandant kann vielleicht gesagt haben, ich werde versuchen, den Herrn zu treffen. Se eu não encontrar ele, né? Wenn ich ihn nicht treffe, Não estava aquela casa. Já pensou Jesus na sua casa? stell dir mal vor, Jesus in deinem Já pensou Haus. essa intimidade? Você Stell fala: dir vor, Jesus in deinem Jesus Haus. vai lá em casa. Zu sagen, Jesus geht in meinem Haus. Jesus entrou na casa de Jairo. Jesus, ging ins Haus von Jairus. Jesus estava no barco. Jesus, war Com os im Boot discípulos. mit den Dienern. VIP, né? VIP. É, imagina, os discípulos eram VIP de Jesus. Die Diener, die Jünger, die waren wie VIP von Jesus. Estou no mesmo barco que Jesus, Ich bin im cara. gleichen Boot wie Ele Jesus. está dormindo ali no Ist am quarto. Schlafen dort. Ou Jesus vai vir na minha casa. Jesus kommt in mein Haus. Tá, para ressuscitar minha filha, mas ele vai vir aqui dentro. Kommt, um meine Tochter zu erwecken, aber kommt. Eles tiveram uma oportunidade de ter Jesus perto. Sie hatten eine Gelegenheit, Jesus nahe zu haben. Nós temos que ter cuidado com a nossa acomodação em Wir Jesus. müssen aufpassen, dass wir nicht faul werden mit Jesus. É, porque
Quanto mais perto você tem Ele dentro da sua casa, na sua umso vida. näher du ihn hast in deinem Leben, in deinem Haus. Ah, eu vou na igreja todo domingo. Ich gehe jeden Sonntag in die Eu Kirche. oro sempre. Ich bete Eu immer. louvo sempre. Ich lobe Eu immer. vivo uma vida no caminho de Deus. Ich lebe ein Leben im Weg vom Tá Herrn. tudo Es ist certo. alles gut. Minha família tá bem, meu Meine trabalho Familie tá geht's bem. gut, meine Arbeit geht's gut. Aí a gente vai se acomodando. Und dann werden wir so faul. Achando que tudo Jesus vai olhar e vai fazer Wir assim, ó. glauben so, dass Jesus alles so machen wird. Mas de repente acontece uma coisa. Aber plötzlich passiert Uma etwas. coisinha. Nur eine Jesus kleine estava Sache. dormindo. Jesus war am A Schlafen. filha de Jairo estava Und dormindo. die Tochter von Jairus war am Morreu. Schlafen. Ist gestorben. Morreu. Ist gestorben. E aí começa a gritar. Und auferweckt. Começa aquele Alle desespero. waren wirklich nervös. Aonde é que Jesus está? Und wo ist Jesus? Lá. Dort. Junto contigo na casa. Mit dir zusammen im Haus. Aí a gente se acomoda. Und dann werden wir bequem, wir werden faul. Acomodados de decidir ter fé. Wir werden bequem, ihm zu entscheiden, Glaube zu haben. A mulher do fluxo de sangue. Die Frau mit dem Blutfluss. Você acha que... Não tô falando que Jesus não iria. Ich sage nicht, dass Jesus nicht gehen würde. Mas naquela época, Aber zu dieser Zeit, na cabeça dessa mulher, im Gedanken von dieser Frau, Jesus visitaria a casa dela ou viraria melhor amigo dela ali? wurde Jesus sicher nicht Freund von ihr. Ou na casa dela? Oder ging in ihr Haus. Não que Jesus não faria Ich isso. sage nicht, dass Jesus das nicht machen Mas na würde. mentalidade daquele povo Aber vielleicht antigamente. in dieser Mentalität von diesem Volk Ela era uma früher, mulher que ninguém nem encostava war sie nela. eine Frau, wo niemand sie berührte. Mas ela não precisou disso. Aber sie brauchte Ela das nicht. decidiu ter fé. Sie hat sich wirklich entschieden, Encostar na Glauben roupa zu haben, dele. wirklich sein Gewand E o anzuberühren. romano? Und dieser Roman, Ele falou, é o mestre, é. das ist der Só vou Mestre. lá, ele não precisa nem ir na minha Ich gehe casa. nur dort, er muss nicht mal A in mein Haus palavra vai gehen. curar. Wird heilen. Nós temos que sair desse comodismo, Wir müssen von dieser Bequemlichkeit sair disso weggehen e entrar num modo de fé. und wirklich in einen Modus von Glauben zu Modo gehen. de ativar a nossa Wirklich fé. ein Glaube, unser Glaube aktivieren. Modo de proclamar com certeza Und no nome wirklich de den Herrn Jesus. zu suchen, ihn zu Ele é proklamieren. Deus. Ist Gott. Ele fará Wird's tun. a sua vontade. Dein Wille. Se a vontade dele que seja salvo, será salvo. Wenn es dein Wille ist, dass du errettet wirst, dann wirst du Se a errettet. vontade dele que seja curado, será curado. Wenn es dein Wille ist, dass du geheilt wirst, wirst du geheilt. Ai, mas eu vou esperar. Né? Aber ich Vou warte. esperar. Se ele chegar, ele fala Ich se ele warte, quer ou não wenn quer. kommt, wird das machen und wenn nicht, wird das nicht Ele machen. vai me falar se ele quer ou não Wird quer. sagen, wenn er will oder Não. nicht. Nein. Levanta. Steh auf. Não tenha Hab medo. keine E faz Angst. o seu ato de fé. Mach deinen Akt vom Glauben. Nós temos o privilégio de ter Jesus na nossa Wir casa. haben das Privileg, Jesus in unserem Haus Nós zu temos o haben. privilégio de ter Jesus no nosso barco. Wir haben das Privileg, Jesus in unserem Boot A zu gente vai haben. agir como os discípulos ou como a família de Jairo? Werden wir handeln wie die Jünger oder wie die Familie von Jairus? Não, como os dois. Werden wir so handeln wie diese beiden? Com medo, gritando, Mit desesperado. Geschrei und Angst. Jesus lá. Und Jesus dort. E olha que nem era morte. Und schau, es war nicht mal der Tod. Era só o sono. Es war nur die Müdigkeit. Tem sonos na nossa vida que Es gibt parecem a Müdigkeiten in morte. unserem Leben, Mas não wo são. aussehen wie den Tod, aber das ist es nicht. É só a gente que às vezes está bequem. Es ist nur, weil wir manchmal bequem sind. Sejamos como a mulher. E Jesus ele falou Dass wir depois. wirklich wie die besessene Frau sein können. Ela não era besessen. Blutfluss, genau. Blutfluss. E olha só, no capítulo 5, Schau mal, im Kapitel 5, no verso 32. im Vers 32, Não, no verso, deixa eu ver aqui. 34. 34. Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. A fé dela. Ihr Glauben. Jesus nem precisou de ficar procurando na multidão. Oh, tem alguém aqui. Jesus musste sie nicht mal suchen. Oh, hat's jemand hier? Tem gente que fica procurando demais. Até mesmo um profeta. Es gibt Leute, die suchen so viel, sogar Propheten. Eu vou nesse culto. Ich gehe in Eu tô com esse problema, esse problema, esse ich habe problema. das und das und das Problem. Como a filha de Jairo, né? Wie die Tochter von Jairus. Eu tô esperando o irmão falar assim, eu tô Ich vendo. warte. A irmã de blusa azul ali. Ich sehe die Frau mit dem Blauen. A tua filha vai ser curada Deine hoje. Tochter wird geheilt heute. Para com isso. Hör auf mit dem. Jesus já tá na tua Jesus casa. ist schon in deinem Haus. Jesus já tá no teu barco. Jesus ist schon in deinem Boot. Toca nas vestes dele. Fass ihn an. Declara só com uma palavra que será Mit den curado. Worten.
dass sie geheilt wird. Não fica no desespero, no Und hab medo. keine Angst. Jesus, ele é poderoso Jesus, er ist para mächtig, fazer muito um mais. viel mehr zu E se tun. você tiver uma fé do tamanho de Und uma wenn du semente, einen Glaube hast, so groß wie ein Senfkorn, vai mover montanhas. du wirst Berge bewegen. Jesus, ele fala claramente nessa Jesus sagt parte ganz aqui. klar in diesem Teil, A sua fé te salvou. dein Glaube hat dich errettet. A sua fé te curou. Dein Glaube hat dich geheilt. Nem no povo judeu eu vi tanta fé como Nicht a mal in diese sua. Leute von den Juden habe ich so viel Eram Glauben pessoas gesehen. que não estavam na lista VIP de Jesus. Diese waren nicht in der Liste vom VIP von Não Jesus. estavam andando assim com Sie waren Jesus. nicht mit Jesus so. Nem Jesus estava na casa deles. Nicht mal Jesus war im Hause von Mas tiveram ihnen. fé. Aber sie hatten Glaube. Nós temos o privilégio. Wir haben das Privileg. Então decida hoje, Also entscheide dich heute, como Jesus wie disse Jesus gesagt hat. para o povo da casa de Jairo, Das Volk von Jairus, para a família de Jairo seine ali. Familie, No verso 36 do capítulo Vers 5. 36. Coloca aqui, Anitta, para mim, por favor. Marcos 5,36. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. De novo, não tenha medo, tenha. Habt keine Angst, habt Glaube. Amém. Amém. Porque Jesus, ele quer que você saia dessa zona de medo. Jesus möchte wirklich, dass du von dieser Zone weggehst von Angst. E ela nem morta estava. Und nicht mal tot war sie. Ela nem estava, digamos assim, que ela tivesse sido esquartejada, perna para um lado, cabeça para o Sagen wir outro. so, zum Beispiel, sie war gelähmt oder so. Não, é tipo cortada. Ah, so geschnitten. Aí tá difícil o negócio. Und dann wäre es schwierig. Mas mesmo assim, Jesus poderia fazer o Aber impossível. trotz dessen könnte Jesus das Unmögliche machen. Ela só estava dormindo. Aber sie war nur am Schlafen. Ela só estava Sie dormindo. war nur am Schlafen. Aqui a parte que Jesus falou que ela só estava dormindo, olha aqui. Jesus ainda chegou. 39? É, quando ele fala só está dormindo. Er sagt nur, so, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Amém. E nessa para finalizar, Zu beenden, a gente tem outras pessoas que decidiram ter fé também. wir haben auch andere Leute, die sich entschieden haben, Glaube zu haben. Vocês lembram daqueles 4 amigos que desceram o paralítico lá dentro da casa? Erinnert ihr euch, wo 4 Leute O gelähmt, né? Trouxeram einen pelo teto. Gelähmten über das Haus getragen haben? Über das Dach? Não, eles não eram íntimos de Jesus. Sie waren nicht Freunde von Jesus. So intim von Jesus, ne? Intim mit Jesus. Mas eles falaram, a gente vai levar esse menino lá Aber sie haben gesagt, komm, ich bringe diesen Jungen dorthin e vai ser curado. und er wird geheilt. Tiveram fé. Das war wirklich ein Akt vom Glauben. Vocês lembram também daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus? Oder erinnert ihr euch an diese Sünderin, wo die Füße von Jesus gesalbt hat? Ela comprou o óleo. Sie hat das Öl gekauft. Talvez ela juntou tudo que tinha e Sie comprou hat aquele óleo. alles vielleicht zusammengetan E foi lá ungir. und hat seine Füße gesalbt. Aquela atitude salvou os pecados, ela dos Dieser pecados dela. Handeln hat wirklich ihr Leben gerettet. Eram todas pessoas pecadoras, Alle waren Sünder pessoas às vezes até distantes assim und do auch meio Leute, de Jesus ali. wo Sünder waren und sich entfernt haben von Jesus. É, distante daquele meio de Jesus. Weit weg von Jesus, von dieser Mitte. E tiveram fé, Und sie hatten Glaube. decidiram ter Sie fé. haben sich wirklich entschieden, Não se Glaube zu importaram com o haben. que os outros pensariam Sie haben sich nicht gekümmert, was andere denken. e fizeram. Und sie haben es wirklich Então, getan. para hoje, Also heute, fica essa mensagem pro seu coração. dass wirklich du das empfangen kannst in deinem Herzen. Decida ter fé. Entscheide dich, Glaube zu haben. Eu sei que você tem fé no seu Ich weiß, coração, du hast Glaube in deinem mas Herzen. decida agir em fé Aber hoje. entscheide dich wirklich im Glauben zu Jesus, handeln. Ele está na sua casa. Jesus, er Ele ist in está deinem no Haus. seu barco. Er ist in deinem Boot. Mas não entre em pânico e em Aber confusão. komme nicht in Panik rein. Quando o sono vier Wenn die Müdigkeit kommt e o inimigo quiser dizer para você que é morte, und der Teufel dir sagen möchte, dass es tot ist, Jesus disse, ele só está dormindo. sagt Jesus nur, er ist nur am Schlafen. Ah, eu nem vou orar mais, porque já Ich morreu werde nicht já. beten, weil es ist schon tot. Ah, não adianta porque não vai nem ser salvo Es mais. bringt nichts.
Ah, eu nem vou orar mais pelo meu casamento, porque Ich já werde acabou. nicht für meine Ehe beten, weil es ist schon Não zu vou orar Ende. pela minha saúde, porque já Ich acabou. werde nicht für meine Heilung beten, weil es ist schon zu Ende. Eu falo pra você. Ich sage dir heute Quem coloca o ponto final, und mache auch einen letzten quem Punkt. coloca o ponto final, Wer den letzten Punkt tut, é somente Jesus. macht nur Jesus. Quando ele diz está Wenn dormindo, sagt, es ist am Schlafen, ainda não deu o último suspiro de ist es vida. nicht am Ende. Quando Jesus diz está dormindo, Wenn Jesus sagt, es ist am se Schlafen, acalma, beruhige dich. porque ele pode fazer a Weil tempestade. kann wirklich den Sturm Se acalmar. beruhigen. Ele pode fazer a menina levantar, como ele Kann disse, wirklich Talita, sagen, come. dass diese aufstehen soll. E assim vai acontecer. Und so wird es geschehen. Tenha fé. Habe Glauben. Decida ter fé. Entscheide dich, Glaube zu haben. Im Namen Amém. Fala Jesus. pro seu irmão aí, Sag deinem hoje, Geschwister heute. decida ter fé. Hoje, Entscheide dich, Glaube zu haben. Não tenha medo. Hab keine Angst. Não Tenha tenhas fé. medo, Habe tenhas Glauben. fé. Amém. Amen. E que essa mensagem fique na sua mente. Und dass wirklich diese Nachricht in deinem Kopf bleiben kann. Amém. Amen. Glória a Deus. Habe Glauben im Vamos Namen fechar os Jesus. nossos olhos. Lassen wir unsere Augen zu. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso pro Senhor Jesus, porque Geben Ele wir einen merece. Applaus. Glória a Deus.